2.5 घंटे में हमारे बड़े फरमाते हैं, मौलाना खुद मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि 2.5 घंटे में आमाले दावत को घर घर जिंदा करने की मेहनत करना है। हर घर में आमाले दावत, लोग अल्लाह के रास्ते में निकले, वहां तालीम जिंदा हो जाए, वहां जिक्र जिंदा हो जाए, वहां तिलावत जिंदा हो जाए, वहां मेहमान नवाजी जिंदा हो जाए, वहां नुसरत जिंदा हो जाए, वहां सारे अमाल जिंदा हो जाए। घर घर इसकी मेहनत करना, घर घर मेहनत जा करके करना और खुद इन अमाल में लगना है, खुद अमाल में। जब घर घर की मेहनत होगी, घर घर ये अमाल जिंदा होंगे, तो इन अमाल में अल्लाह ने नूर रखा है। जिन घरों में ये अमाल किए जाएंगे, कहते हैं वो घर आसमान में ऐसे चमकेंगे जैसे जमीन में सितारे चमकते हैं, इस तरीके से ना। और फिर यही अमाल हमें मस्जिद में जिंदा करना है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मस्जिद नबवी अमाल से 24 घंटे आबाद रहती, तो कहते थे इस ये 2.5 घंटे की मेहनत से इसकी हमें मेहनत करनी है कि हमारे घरों में जैसे मदीने के घर थे जो अमाल उनसे भरे हुए थे, उसकी झलक आने लगी हमारे घरों में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में जो अमाल होते थे, हमारी मस्जिदों में वो अमाल जिंदा हो जाए, उसकी झलक आने लगे, मस्जिद नबवी की झलक आने लगी। मदीने में ऐसा माहौल बन गया था कि उस माहौल में जो आता था 3 दिन नहीं गुजरने पाते थे कि वो अपने दिल को रोक नहीं पाता था और इस्लाम उसके सीने में दाखिल हो जाता। বলেন যে 2.5 ঘন্টার মেহনতের ভিতরে হযরত ইনামুল হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলতেন যে আমার এই দাওয়াতকে প্রতিটা মুসলমানের ঘরে যে এমন ভাবে আমরা জিন্দা করার জন্য চেষ্টা করব যে মদিনা মুনাওয়ারাতে প্রতিটা মুসলমানের ঘর যেভাবে ছিল, যে সমস্ত দিনই আমালগুলো মার্কাজি হাইসিয়াতে তাদের ঘরের ভিতরে চলতেছিল, তাদের ঘরের ভিতরে তালিম চলতেছিল, তাদের ঘরের ভিতরে দাওয়াত চলতেছিল, নামাজের সময় হলে নামাজ পড়তেছিল, জিকির করতেছিল, খেদমত চলতেছিল, যত দিনই আমাল আছে সব আমালগুলোকে ঘরের ভিতরে জিন্দা করার জন্য আমরা 2.5 ঘন্টার মেহনতের সময় নিয়ে একটা ঘরে যে মেহনত করব। আর যে মেহনত আমরা ঘরে ঘরে যে করতেছি হুবহু ওই মেহনতটা মসজিদের ভিতরেও করতে হবে। মসজিদের ভিতরেও দাওয়াতের পরিবেশ তৈরি হয়, তালিমের পরিবেশ তৈরি হয়, যে সমস্ত জামাত আসতেছে তাদেরকে যেন এরকম ভাবে ইস্তেকবাল করা হয়, তাদেরকে নুসরাত করা হয়। তো যে মেহনতগুলো আমরা ঘরের ভিতরে চালু করতে যাচ্ছি, হুবহু মসজিদ নববীর ভিতরে যে আমলগুলো চলতেছিল, দাওয়াত চলতেছিল, তালিম চলতেছিল, আগত মেহমানদেরকে স্বাগত জানানো হচ্ছিল, তাদেরকে এরকম ভাবে রিসিপশন করা হচ্ছে আর তাদেরকে নুসরাত করা হচ্ছে। 3 দিনের ভিতরে এমনই একটা পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে মদিনাতে যে অমুসলিমরা যারা 3 দিন আগে অমুসলিম হিসেবে মদিনায় আসতেছে, তারা মসজিদে নববীর পরিবেশ দেখে, দাওয়াতের পরিবেশ, তালিমের পরিবেশ, নুসরাতের পরিবেশ, এই পরিবেশ দেখে তাদের দিলের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইসলামকে ঢুকাই দিতেছে, তাদের জীবনের ভিতরে পরিবর্তন চলে আসতেছে। অনুরূপ ভাবে আমরা আমাদের মহল্লার প্রতিটা ঘরে ঘরে এই পরিবেশ তৈরি করব আর আমাদের মসজিদের ভিতরেও পরিবেশ তৈরি করব। कहते हैं कि हरकत में बरकत है, हरकत में बरकत है। महल्ले में अगर हरकत में रहेंगे साथी, 2.5 घंटे की हरकत में रहेंगे, घर घर मुलाकातें हो रही हैं, जो लोग बैठे हैं उनको गश्त करके मस्जिदों में लाया जा रहा है, और तो कहते हैं जितना ये घर घर की मेहनत होगी, हमारे जो भी साथी कम से कम 2.5 घंटे दे करके हरकत में अगर रहेंगे, तो आप देखेंगे सारे तकाजे पूरे होंगे। और इस हरकत की बरकत से महल्ले में माहौल बनेगा, घरों में माहौल बनेगा, मस्जिद में माहौल बनेगा। जैसे मैंने बताया ना कि देखिए माहौल, उलमाए कराम से हमने सुना दीन आसान है, अद्दीन युस्रुन, कहते हैं ना अद्दीन युस्रुन। और एक तरफ ये कहा गया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि दीन पर चलना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हथेली पर अंगारा रखना। तो अब इसकी तशरीह जो उलमा से हमने सुनी, अगर दीन का माहौल हो तो दीन आसान है, दीन पर चलना आसान। जैसे आपके यहाँ लोग लुंगी पहनते हैं, मद्रास में हमने देखा लुंगी पहनने का माहौल है, लुंगी ऐसा आता है ना, हमारा सिलोन में, मद्रास में, तो लुंगी पहनना आसान, लुंगी यहाँ खूब बिकती है, मिलती है, कोई आपको कितना आसान है लुंगी पहनना। हमारे यहाँ अलीगढ़ में अलीगढ़ पजामा पहनते हैं, शेरवानी पहनते हैं, वहाँ लुंगी पहनना ऐसा है जैसे हथेली पर अंगारा रखना, वहाँ कोई लुंगी पहन ही नहीं सकता। हमने इतने वक्त लगाए लेकिन हम लुंगी पहनकर यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते। अगर यूनिवर्सिटी लुंगी पहन के अगर चले गए तो लोग समझेंगे कि प्रोफेसर साहब लगता पागल हो गए हैं। हालांकि लुंगी तो हुजूर की सुन्नत है, लेकिन वहाँ चूंकि लुंगी का माहौल नहीं है तो लुंगी पहनना ऐसा जैसे हथेली पर अंगारा। आपके यहाँ माहौल है तो लुंगी पहनना आसान, लुंगी खरीदना भी आसान, तो पहनना भी आसान ही खरीदना। तो अगर माहौल होगा तो दीन पर चलना आसान, घर में मेरा माहौल है घर पर आसान, महल्ले में मस्जिद में आसान। तो ये 2.5 घंटे की बरकत से कहते हैं माहौल बनेगा, दीन का माहौल, जिसमें सबका चलना दीन पर आसान है।
বলেন যে 2.5 ঘন্টার মেহনত দ্বারাই দিনের উপরে চলার এক পরিবেশ তৈরি হবে। পরিবেশ যদি নাকি থাকে তাহলে ওই পরিবেশের ভিতরে চলা খুব সহজ হয়ে যায়। আর পরিবেশ যদি নাকি না থাকে তাহলে ওই জায়গায় কোনো জিনিসকে ও যদি আনাটা খুব কঠিন হয়ে যায়। বলেন যে যেমন নাকি আপনাদের দেশে লুঙ্গি পরে মানুষ, লুঙ্গি বাজারে সচরাচর পাওয়া যায়, যে কোনো জায়গায় মানুষ লুঙ্গি পরে যেতে পারে। হিন্দুস্তানও, শ্রীলঙ্কায়, তারপর আরো কিছু জায়গা আছে যে সমস্ত জায়গাতে লুঙ্গির ব্যবহারের প্রচলন আছে, সহজে লুঙ্গি পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন নাকি আলিগড় ইউনিভার্সিটির ওই এলাকাতে, ওই এলাকার মানুষ লুঙ্গি পরার প্রচলন নাই, লুঙ্গি সহজে পাওয়া যায় না এবং লুঙ্গি পরতে দেখলেও মানুষ খারাপ মনে করে। বলেন যে আমি যদি নাকি আলিগড় ইউনিভার্সিটির এলাকাতে যদি নাকি লুঙ্গি পরে যাই তো মানুষ বলবে যে প্রশাসনে পাগল হয়ে গেছে, কারণ পরিবেশ নাই তো। হালাকে লুঙ্গি পরার সুন্নাত, রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সুন্নাতের উপর আমল করতেন, কিন্তু ওই জায়গায় পরিবেশ না থাকার কারণে ওই জায়গায় লুঙ্গি পরাকে দর্শনীয় মনে করা হচ্ছে, লুঙ্গি পরাকে খারাপ মনে করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে দিনের পরিবেশ না থাকার কারণে দিনের উপরে চলতে গেলে মানুষ লজ্জাবোধ করে, বিভিন্ন ধরনের বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে সময় নাকি 2.5 ঘন্টার মেহনত করে করে ঘরের ভিতরে দাওয়াতে তালিমের পরিবেশ তৈরি করবো, নুসরাতের পরিবেশ তৈরি করবো, আর এরকম ভাবে হিজরতের ভিতরে হরকতের ভিতরে বরকত। হরকতের ভিতরে বরকত বলতে এই যে আমরা ঘরের ভিতরে বসে বেশি কথা না বলে ঘর থেকে মানুষদেরকে বের করার জন্য চেষ্টা করব। অল্প সময়ের জন্য হলেও তাকে ওই জায়গা থেকে মসজিদে আনার চেষ্টা করি, তাকে চিন্দিনি বের করার জন্য চেষ্টা করি, তাকে লম্বা সময়ের জন্য চেষ্টা করি। যত বেশি হরকত পাবে উম্মাত অতই বেশি বরকত পাবে। সেই জন্য যথাসম্ভব আমরা চেষ্টা করবো তাফসীরের সূরাতে যে কোনো সময়ের জন্য, অল্প থেকে অল্প সময়ের জন্য হলেও সে যে জায়গায় বসে আছে সে জায়গা থেকে তাকে উঠে আনার জন্য চেষ্টা করব, তাকে বের করার জন্য চেষ্টা করব। এর দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দিনের উপরে চলার এক সেজা, এক পরিবেশ তৈরি করে দিবেন, যার দ্বারা আমরা সহজে দিনের উপরে চলতে পারবো। বলেন যে দিন তো সহজ, দিনের উপরে চলা তো সহজ বলেছে কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন, তারপরেও কেন দিনের উপরে চলা কঠিন? আবার হাদিসের ভিতরে আসছে যে কিয়ামতের আগে দিনের উপরে চলা এরকমই কঠিন হবে যেমন হাতের ভিতরে এরকম ভাবে জ্বলন্ত আগুনের টুকরা রাখা যেমন নাকি কঠিন, এরকম কঠিন। তাহলে দেখা যাচ্ছে এরকম দুই ধরনের কথা হয়ে গেল। কুরআন বলতেছে দিনের উপরে চলা সহজ, এদিকে হাদিসের ভিতরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে এরকম ভাবে দিনের উপরে চলা এরকম কঠিন হবে যেমন নাকি এরকম ভাবে আগুনের টুকরা হাতে রাখা কঠিন। তো বলেন যে এর ব্যাখ্যা উলামায়ে কিরামগণ এইভাবে যে আসলে যদি পরিবেশ থাকে তাহলে দিনের উপরে চলাটা অত্যন্ত সহজ, আর যদি নাকি পরিবেশ না থাকে তাহলে দিনের উপরে চলা অত্যন্ত কঠিন। সেই জন্য আমরা 2.5 ঘন্টার মেহনত দ্বারাই ঘরে ঘরে দাওয়াত তালিম আর নুসরাতের পরিবেশ, ইস্তেকবালের পরিবেশ দ্বারাই এরকম ভাবে এমন ভাবে সেটা তৈরি করবো যেন দিনের উপরে চলাটা সহজ হয়ে যায় আমাদের জন্য। अब 2.5 घंटे हमें कैसे लगाना है इसकी थोड़ी सी यानी तस्वीर हो जाए। कहते हैं हमारे बड़े कि जहाँ थोड़े साथी हों, 2, 7, 4, 5 अगर 2.5 घंटे देने वाले हैं, तो अब ये कहते हैं ये जमात बना करके जाके घर घर की मुलाकातें करें वहाँ पर, और वहाँ जाकर के लोगों को जो है ना वो कहते हैं कि उसमें बहुत सारे काम करने हैं। 3 दिन की तश्कील करनी, वो तश्कीली मुलाकात करें। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमारे नमाज में तो आते हैं लेकिन तालीम में नहीं बैठते, घर पर जाके उनका जहन बनाएं कि भाई अपना फजाइल की तालीम होती है, आप उसमें गुजारिश करें, आप दरखास्त करें उनसे बैठने की। जिन घरों में तालीम नहीं होती वहां पर जाके उनको तरगीब दें कि अपने घरों में तालीम जारी करें। कोई भाई हमारे मोहल्ले में बीमार है, जाके उसकी इयादत कर लेने। कहते हैं अगर किसी बीमार की इयादत कर ली 70,000 फरिश्ते दुआए मग़फ़िरत करते रहे, है ना। कोई साथी जमात में गया हुआ है, उसके घर के अहवाल पता कर लें, कोई घर में बच्चा तो नहीं बीमार है, खैर खैरियत पूछ लें उसे, इससे तक़वियत पैदा होती है साथियों में, इस तरीके से, है ना। और जो भी तकाजा हो 2.5 घंटे की मुलाकातों में हम कर सकते हैं। आखिरी दर्जा ये है कि भाई जो नमाज नहीं पढ़ते उनको नमाज की हम तरजीह दें कि भाई नमाज तो हर मुसलमान का फर्ज है अपना। इस तरीके से कहते हैं कि जहां 8-10 साथी, 8 साथी, 10 साथी ऐसे हो जाएं जो एक वक्त में 2.5 घंटा या कम व बेश वक्त देने को तैयार हो। अब उसमें ये हमारे बड़े फरमाते हैं कि भाई मस्जिद में भी हल्का कायम करो, तालीम का हल्का कायम करो। एक साथी किताब अपना पढ़ने बैठ जाए, एक कोई इस्तेक़बाल में हो जाए, और जमात बना करके 2-2 की जमा मुलाकातों के लिए भेज दें। वहां जो जाएं तो मोहल्ले में 2 किस्म के आदमी हों। कुछ तो मोहल्ले में ऐसे होंगे जो खाली बैठे हुए हैं, कोई अपना काम में मशगूल नहीं है, तो उनको हिकमत से, प्यार मोहब्बत से उनको मस्जिद में ले आए और तालीम के हल्के में जोड़ दें। और जो मशगूल होंगे, अभी फौरी वक्त देने को तैयार नहीं है, तो उनसे बात करके उनसे वक्त लेंगे। भाई मस्जिद में हमारे हल्का चलता है, तालीम होती है, आप इसमें थोड़ा सा वक्त दिया करें मस्जिद को। इंशाअल्लाह मस्जिद से हमारा जोड़ होगा, ताल्लुक होगा,
था तो हमें सारी खैर हमें भी मिलेंगी उसकी, उनको तरजीह उनसे वक्त मांगे इस तरीके तो मोहल्ले में नकलो हरकत होती रहेगी और मस्जिद भी आबाद होगी। और इस्तेकबाल वाले साथी जो आए उनको इस्तेकबाल करके अपना उनको जोड़ दें। कुछ देर तालीम में बैठने के बाद अगर देखें तो फिर उनको अलग करके उनको दावत की बात कर सकते हैं, दावत की बात करके उनके सामने। लेकिन इसका लिहाज है कि मैंने काम को आसान बना के पेश करें। वो ये समझे कि मैं ऐसा ना हो कि उनको वहशत होने लगे, भागने लगे हमसे कि भाई तो पुलिस आ गई। यानी मोहल्ले में भी इस तरह से मेहनत करें कि वो देखकर छुपने वाले न बन जाएं, कितना हम पीछा करें उनका जो है। बल्कि तो काम हिकमत चाहता है, दावत का काम हिकमत के साथ जरूरी है। मानुस करना जो है, पहले तारीफ करना, उनसियत, और फिर उनको जोड़ने की कोशिश करना। বলেন যে 2.5 ঘন্টার ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যদি তৌফিক দেয় তাহলে 2.5 ঘন্টার পরিপূর্ণ সময় জেনেওয়ালা যদি নাকি হয়ে যায়। যদি 8 জন 9 জন না হয়, সাথী যদি নাকি কম হয়, তো আমরা গাছতে যাব, ঘরে ঘরে যে মানুষ তৈরি করব, ইমানে কিনের কথা বলে দাওয়াতের দ্বারাই তাদের জেহেন তৈরি করে তাদেরকে কিছু সময় লাগানোর জন্য, 3 দিন লাগানোর জন্য, 40 দিন লাগানোর জন্য, আর লম্বা সময় লাগানোর জন্য তাফসীল করব। আর যদি নাকি সম্ভব হয় তাদেরকে ওই জায়গা থেকে মসজিদে আনার জন্য চেষ্টা করব। আর এইভাবে কমপক্ষে আর কিছু না হলেও 5 ওয়াক্ত নামাজের জন্য হলেও, নামাজ তো সবার জন্যই ফরজ, আর নামাজের ব্যাপারে সবার ভিতরে মুওয়াফাকাত পাওয়া যায়, তাকে শেষে নামাজের জন্য তাফসীল করব, ঘরে তালিমের জন্য তাফসীল করব, কোনো না কোনো পাওয়া যায় তাকে তাফসীল করব। আর যে সময় নাকি 8 জন 9 জন সাথী এরকম ভাবে কিছু সময় জেনেওয়ালা 1 ঘন্টা পরিমাণ সময়, 2.5 ঘন্টা থেকে নিয়ে কম কিছু সময় 1 ঘন্টা পরিমাণ সময় যদি নাকি হয়ে যায়, তাহলে পরিপূর্ণ দাওয়াত তালিম ইস্তেকবালের তরতিবে মসজিদের ভিতরে তালিমের হালকা চলবে। আর একজন ইস্তেকবালে থাকবে, একজন ইমানি কিনের কথা বলার জন্য মসজিদের ভিতরে থাকবে, আর 2 জন 3 জন করে জামাত বানায় মহল্লার ভিতরে এক বাড়িতে যে ওই বাড়ির বাড়ি পুরুষদেরকে একত্রিত করে ইমানি কিনের সংক্ষিপ্ত কথা বলে ওনাদেরকে গাফলাতের পরিবেশ থেকে মসজিদে আনার জন্য আমরা চেষ্টা করব। যত সম্ভব আমরা চেষ্টা করব গাফলাতের পরিবেশ থেকে, বাজারি পরিবেশ থেকে, দুনিয়ার পরিবেশ থেকে ওনাদেরকে অবসর করে এখন মসজিদে তালিমের হালকা চলতেছে, তালিমের হালকা লাভের কথা বলে ওনাকে নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করব। এসে দেখবো যে আলহামদুলিল্লাহ একজন রাস্তায় ইস্তেকবালের জন্য দাঁড়ায় আছে, মসজিদের সামনে ইস্তেকবালের জন্য দাঁড়ায় আছে, আমরা ইস্তেকবালওয়ালার হাতে ওনাকে দিয়ে দিব। ইস্তেকবালওয়ালা ওনাকে সাদরে ইস্তেকবাল করে অত্যন্ত নর্মতার সঙ্গে, হিকমতের সঙ্গে ওনার সঙ্গে একটু সম্পর্ক করে ওনাকে তালিমের হালকায় বসায় দেওয়া। তালিমের হালকায় উনি 20 মিনিটের জন্য আসছেন, 15 মিনিটের জন্য তালিমের হালকায় বসলেন, তালিমের হালকায় কথা শোনার দ্বারা ওনার ভিতরে কিছু পরিবর্তন আসছে, আসর নিছেন। এরপর ওনাকে একজন ইমানি কিনের কথা বলার জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে ইমানি কিনের কথা বলে ওনাকে একটু হার উপরে তাফসীল করা। এমন যেন না হয় যে ওনার ভিতরে আমাদের উপর একটা ভয় বা অভক্তি জন্মে যায়, যে আমরা জোরাজুরি করতেছি, যার কারণে পরবর্তী আমাদেরকে দেখলে পলায় যায়, উনি আমাদেরকে সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে চায় না, এমন যেন না হয়। বরং এমন ভাবে উনসিয়াত মহাব্বত পয়দা করবো আমরা, যেন ওনারা ভবিষ্যতে আমাদেরকে দেখলেই আবার আমাদের কাছে চলে আসে। এভাবে দাওয়াত তালিম ইস্তেকবালের তরতিবে যদি নাকি 8 জন 9 জন 1 ঘন্টার থেকে বেশি পরিমাণ সময়, যত সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দেন, তাহলে আমরা মসজিদের ভিতরে দাওয়াত আর ইস্তেকবাল এবং ইমানি কিনের কথা আর ঘরে ঘরে যে এরকম ভাবে দাওয়াত দিয়ে ওনাদেরকে আনার জন্য চেষ্টা করবো।